السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق إلى نص جديد من البرنامج الجديد وهو Le Chacal et le Fellah avec la première partie. إذن Le Chacal découvre le bon pain. إذن ابن آوى يكتشف الخبز اللذيذ. هذا عبارة عن ليماج من le nouveau manuel. سنتطرق إلى النص وشرحه. Le chacal et le fellah. Le chacal découvre le bon pain. Un chacal affamé sort un jour de la forêt. Il voit un fellah sur le bord de la route. Ce fellah mange du pain. إذا ذات يوم خرج ابن آوى وهو جائع من الغابة. يرى من فلاح على جانب الطريق. هذا الفلاح يأكل الخبز. Que manges-tu? demande le chacal. Tu le vois bien, je mange du pain. إذا ما الذي تأكله؟ يسأله ابن آوى ويجيب الفلاح أنا آكل الخبز كما ترى. C'est bon? Donne-moi un morceau. Je n'en ai jamais goûté. إذن هل هو لذيذ؟ أعطني قطعة منه لأنني لم أتذوقه من قبل. هذا c'est le chacal qui dit ça. Le fellah coupe un croûton et tend au chacal. إذا الفلاح ينتف القليل من قشرة الخبز. Le croûton هي قشرة la croûte هي قشرة الخبز. عندنا الخبز متكون من طبقتين. عندنا لا كروت، عندنا لا مي هي الجزء الذي يأتي من الداخل، وعندنا لا كروت دو بان هي اللي تقرمش. هذيك اللي تقرمش يقولوا لها لا كروت. اي ان كروتون هو جزء فقط من هذا الخبز كيما اللي يجيو في الطرف، هذوك اللي يجيو في بداية الخبز سي تان كروتون لأنه مقرمش. إذن étend au chacal أي يعطيها يمدها إلى ابن آوى. Le chacal avale le pain puis se lèche les babines. إذن ابن آوى يبلع ذلك الخبز ثم يقوم بلعق شفتيه. C'est bon, dit-il, c'est vraiment bon. Vous en mangez souvent, vous les hommes? إذن هذا لذيذ، يقول ابن آوى هذا لذيذ جدا. هل تأكلون منه دائما أنتم جنس الإنسان؟ فيجيبه الفلاح tous les jours et même plusieurs fois par jour. إذن كل يوم بل عدة مرات في اليوم. Je voudrais bien moi aussi en manger tous les jours. أنا أيضا أود أن آكل منه كل يوم. Eh bien, sème du blé et tu mangeras du pain. إذن عليك أن تزرع القمح كي تأكل الخبز. يجيبه الفلاح. إذن انتهينا بالنسبة لهذا النص. سأقرأه من المستحسن، سأقرأه بدون توقف كي يتابع معي الأطفال. إذن تابعوا معي. Le chacal et le fellah. Le chacal découvre le bon pain. Un chacal affamé sort un jour de la forêt. Il voit un fellah sur le bord de la route. Ce fellah mange du pain. Que manges-tu? demande le chacal. Tu le vois bien, je mange du pain. C'est bon? Donne-moi un morceau. Je n'en ai jamais goûté. Le fellah coupe un croûton et tend au chacal. Le chacal avale le pain puis se lèche les babines. C'est bon, dit-il, c'est vraiment bon.
Vous en mangez souvent, vous les hommes? Tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Je voudrais bien, moi aussi, en manger tous les jours. Eh bien, sème du blé et tu mangeras du pain. إذا سننتقل إلى الأسئلة والإجابة عليها. عندنا compréhension du texte. Bon, في الورقة داروا mots expliqués. Ils ont expliqué quelques mots. Un crouton, c'est un petit morceau de pain sec. L'un des deux bouts d'une baguette de pain. L'un des deux bouts أي أنه le bout أي أنه نهاية الخبز وهي قلت لكم هي لا كروت هي قشرة الخبز. Se lécher les babines ما معناها؟ Les babines c'est les lèvres du chacal أي شفتي le chacal. Se lécher أي يلعق شفتيه وهذا لأنه تلذذ من أكل الخبز. إذا se lécher les lèvres de satisfaction après avoir mangé quelque chose de bon. إذا عندما يتلذذ ما يأكله. L'incompréhension du texte. Pourquoi le chacal sort-il de la forêt? لماذا خرج ابن آوى من الغابة؟ لأنه كان جائع. Alors parce qu'il avait faim. Que dit-il au فلاح؟ إذا عندما خرج ابن آوى من الغابة التقى بالفلاح ورآه يأكل. إذا ماذا يقول له؟ Que manges-tu? À quoi voit-on que le chacal a faim؟ إذا ما الدليل أن ابن آوى كان جائع؟ Car il demande au فلاح de lui donner un morceau de pain. إذا لأنه طلب من الفلاح أن يعطيه القليل من هذا الخبز. Le chacal prend-il plaisir à manger le pain? Que lui offre le فلاح? Justifie ta réponse. إذا هل ابن آوى تلذذ عندما أكل هذا الخبز؟ ويجب أن نقول أن نبرهن أنه تلذذ هذا الخبز. Oui, le chacal prend du plaisir à manger le pain. Maintenant, je vais justifier ma réponse car il se lèche les babines. إذا نعم ابن آوى تلذذ بأكل هذا الخبز لأنه لعق شفتيه. خامساً, que doit faire le chacal pour qu'il puisse manger du pain tous les jours؟ إذا ما الذي يجب أن يفعله ابن آوى كي يستطيع أن يأكل الخبز كل يوم؟ Il doit semer du blé. يجب أن يزرع إذا القمح. هنا مدونا quelques exercices في la feuille اللي قلت لكم في le nouveau manuel. Je remets dans l'ordre les événements de l'histoire. أي أنني سأرتب أحداث القصة أو الحكاية. مدونا le فلاح offre du pain au chacal. أي الفلاح يعطي الخبز لابن آوى. Le chacal voit un فلاح assis sur le bord de la route. أي ابن آوى يرى الفلاح إلى جانب الطريق. Poussé par la faim, un chacal sort de la forêt. إذا من شدة الجوع ابن آوى يخرج من الغابة. Il voudrait bien en manger tous les jours. يتمنى أن يأكله كل يوم. Le chacal avale le pain avec beaucoup d'appétit. إذا ابن آوى يبلع الخبز avec beaucoup d'appétit أي بشراهة. إذا دوكا نرتبوهم. أولا يجب أن يخرج le chacal من la forêt. إذا poussé par la faim, un chacal sort de la forêt. ثم سيلتقي بالفلاح. Le chacal voit un فلاح assis sur le bord de la route. ثم le فلاح va lui donner du pain. Le فلاح offre du pain au chacal. ثم سيود لو يأكل هذا الخبز كل يوم. Il voudrait bien en manger tous les jours. وأخيرا le chacal avale le pain avec beaucoup d'appétit.
Je pense ici, on doit faire d'abord le chacal avale le pain avec. Je me suis trompée. سأصحح الخطأ. إذن أولا يجب أن يأكل. هنا je me suis trompée. Alors, et ça c'est la 5e. Voilà. D'abord, il doit manger le pain. Il doit avaler le pain. ثم سيود لو يأكل هذا الخبز كل يوم. J'ai pas fait attention comme درتو في الليل. معليش l'essentiel. صحوا فقط هذا الخطأ الطفيف. إذن أعيد سنقرأها بالترتيب. Poussé par la faim, un chacal sort de la forêt. Le chacal voit un flah assis sur le bord de la route. Le flah offre du pain au chacal. Le chacal avale le pain avec beaucoup d'appétit et il voudrait bien en manger tous les jours. هذا هو الترتيب الصحيح. إذن صحوا فقط هذا الخطأ ماشي مشكل. أخيرا, je dis ce que le chacal doit faire pour pouvoir manger du pain tous les jours. إذن le chacal doit semer du blé. يجب عليه ماذا؟ زرع القمح. بهذا انتهينا مع la première partie pour le chacal et le فلاح. سأكمل la deuxième partie إن شاء الله في la vidéo prochaine. أني حضرته juste en bas. مازال راني مع الترجمة وحدة وحدة et je suis en train de faire les questions. Alors إلى الفيديو المقبل بإذن الله. باي باي.